নেকি ৰাতিপুৱাই খাদ্য খাই বুলি আহিছোঁ নহয় বাহিৰৰ পৰা কওঁতে ভাল খাই আহিছোঁ পাপ আখৰ নাখাই গ'লে ভগৱান ভগৱান ভৰিছোঁ বনাব নাপায় আজি আজি এতিয়া নাপায় বাইদেউ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিছে এতিয়া আমি পিছত আহিম ন পিছত আহিলে যেতিয়া চৰকাৰে যাব পাৰি নেকি ইয়াতে মিটিং আছে আছে ন আপুনি ৰাতিপুৱা তামোল খাই দিয়ে নেকি जिंदाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम फिर एक बार सभी आदमी को बाइजों में नहीं है सर किसी का है किसी का नहीं है जिसका नहीं है उसको रेशन कार्ड बनाओ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा बड़ा बात नहीं बोलेगा हमें हमारे चीफ मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसे सबका साथ सबका विकास हम लोग इसीलिए छोटा छोटा मीटिंग कर रहे हैं 7 तारीख को तो अमित शाह जी आएगा बहुत बड़ा मीटिंग होगा कम से कम 1 लाख आदमी वहाँ इकट्ठा होगा आप लोग भी जाइएगा उतना बड़ा मीटिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आदमी का टाइम भी नहीं है और एक मीटिंग हो सकता है लेकिन डेली बड़ा आदमी मीटिंग नहीं हो सकता इसलिए प्रेसिडेंट अनुप देव हम लोग का मंडल प्रेसिडेंट जी बोला और MLA साहब भी बोला कि छोटा छोटा मीटिंग करने से बहुत पास से दिखाई देगा ये छठ पूजा यही होता है क्या कोई नदी उदी नहीं है नाला भी नहीं है नहीं अकल सुरबो नहीं कर मुझे सुरबो नहीं कर निकलते छठ पूजा के लिए आप लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पानी क्या करेगा नदी का किनारे बेचने का काम है यहाँ बोल रहे पानी है ना क्या है इसलिए माटी में बैठा है हाँ ठीक है हाँ पानी तो होगा ये तो आगे तो हुजाई ये रामलिंग में था अभी हुजाई में সেইখন মানুহজন যিজন আছে তেওঁ ভাল হ'ব লাগিব তেওঁলোকে ভাল হ'ব লাগিব গাঁও কোনোবা ৰাই লিখে কোনোবা সিং লিখে কোনোবা গগৈ লিখে কোনোবা ভূঞা লিখে কোনো চবৰে ভাল হ'ব লাগিব গাঁৱতে বহুত অসুবিধা আছে আপোনালোকেতো বহুত আমাৰ গাঁও আৰু বস্তি যিবিলাক আছে গাঁওবিলাকত মানুহবিলাকে নিজৰ কৰি খাই আছে যদি অটল অমৃত কাৰ্ড এটা পাই যাওঁ 5 লাখ টকা ৰেচন কাৰ্ড এটা যদি পাই যাওঁ কাৰোবাৰ যদি ঘৰ হৈ যায় তেওঁ যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়িবৰ কাৰণে পইচা অলপ হেল্প হৈ যায় বহুত হেল্প হয় আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টে এইবিলাকে কাম কৰি আছে বেলেগ একো নাই আপোনালোকৰ কোনো ঝামেলা হ'ব নালাগে ইয়াৰ পৰা মানুহ গ'লে ঘৰলৈ কামলৈ গৈছে ঘূৰি আহোঁতে নিৰাপদ হৈ আহিব লাগে তেওঁলোকে নিৰাপদ হৈ আহিব লাগে অসম চৰকাৰে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথাটোকে কৈছে
কোনো মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব নালাগিব, কোনো মানুহৰ ওপৰত অযথা অত্যাচাৰ হ'ব নালাগিব, এইবিলাক কথা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ।